Ito na guys, yung winning shot ni AJ Manas. Grabe na maglaro. Umuusok yung tira. Sablay talo si Jed Bata. Ayan oh, tingnan nyo guys manira. Parang natutulog lang. Isa na lang si AJ Manas guys, mananalo na. Race to 21, ano na, 2015. Grabe naman to maglaro si AJ Manas. Kaya pala nag-champion to, napakahusay. Ayan no, ilang bola na lang. 6. Grabe to guys maglaro. Umuusok. Napakagaling. Tingnan nyo guys paano patakbo ng pamato si AJ. Papakisinpensa Gis, ayun no. Grabe naman yun, nagdancing-dancing yung pamato. Tiga na shit eh. Boom! Grabe siya ka, bali wala. Tira 8, bang! Tutok. Ang bait ni ano dito guys, ni Jed Bata Sports Game na 2 bola.